সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज अभी तो रात के 10 बजे है, फिर भी मैं गुड इवनिंग से ही शुरू कर रही हूँ। आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि बहुत काम की चीज है और हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोगों को बहुत काम की चीजें मिले, और चाहे वो एडुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से हो। तो আজকেও আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো, এবং আজকে এখন রাত্রি 10টা বেজে গেছে। তো আকাশ পুরো মেঘ গুড় 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 করছে, কখন ঝড় বৃষ্টি নেমে পড়বে তার ঠিক নেই। আমি ঝটপট ভিডিওটা বানিয়ে মানে আপলোড করে দিই তোমাদের বা আপনাদের জন্য অবশ্যই। তো আজকে আমরা নিয়ে এসেছি মডার্ন পিরিয়ড। অবশ্যই হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতে কথা বলবো। তার আগে আবারও মনে করে দেবো, প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और एसपी लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन पढ़ाई से रिलेटेड बातें मिस ना हो। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो আর তোমরা প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম ইম্পর্টেন্ট আপডেটস তোমাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। সেটা পড়াশোনার রিলেটেড হতে পারে, সেটা কোনো ইনফরমেশন হতে পারে, সেটা কোনো আমাদের বাস্তব জীবন সংক্রান্ত বা পুঁথিগত বিদ্যা সংক্রান্ত যাই হোক না কেন, সেটা যেন তোমরা মিস না করো বা আপনারা মিস না করো। তার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর বেল আইকনকে প্রেস করতে হবে, যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আর হচ্ছে, যদি তোমরা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দাও, আর যদি আজকে তোমরা প্রথমবার ভিডিও দেখছো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সঙ্গে থাকো বা থাকুন। तो आज के আমরা প্রথমে বাংলায় বলে নিই, তারপর হিন্দিতে বলছি, ঠিক আছে। पहले हम लोग बंगाली में बोलते हैं, फिर हिंदी में बोल रहे हैं। और आज की वीडियो थोड़ी लेंदी होगी क्योंकि पूरे मॉडर्न पीरियड का हम कवर कर चुके हैं। तो आज के ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, কারণ পুরো মডার্ন পিরিয়ডকে আমি নিয়ে চলে এসেছি কমপ্লিটলি। সো ইট ইজ আ গুড নিউজ। স্টে কানেক্টেড এন্ড ডু নট স্কিপ দিস ভিডিও। কিপ ওয়াচিং এন্ড কিপ লার্নিং ফ্রম এসপি লিটারেচার। শুরু করা যাক। ইউজিসি নেট জেআরএফ জুন 2025 পেপার টু ইংলিশ লিটারেচার এজ অফ মডার্নিজম বা মডার্নিজম বা মডার্ন পিরিয়ড। ওকে, তারপর হচ্ছে টেলিগ্রাম চ্যানেল নেম এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট। এখানে কি কি আছে? এখানে পিএইচডি সংক্রান্ত খবর, নেট সেট গেট সংক্রান্ত খবর, রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত খবর, এবং ইন ফিউচার আরো অনেক কিছু থাকবে। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে। প্লিজ তোমরা নিজ দায়িত্বে অ্যাড হয়ে যাবে, যুক্ত হয়ে যাবে। প্রথমে আমাদের এই মডার্ন পিরিয়ড বা এই যে মডার্নিজমে কি করতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি একটা অবশ্যই দরকার। ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড থেকে মডার্ন পিরিয়ডে ট্রান্সফার করছে, ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, তো এর মধ্যে কিছু তো চেঞ্জেস, কিছু তো ব্যাকগ্রাউন্ড, কিছু তো হিস্টোরিক্যাল, কিছু তো আছে ইভেন্ট, তাই না? সেটা একটু নিজে থেকে পড়ে নিতে হবে। দেন তাহলে কি হবে, পড়ে নিলে পরবর্তী ধাপে যে রাইটারদের আমরা পড়বো এই সময়কালীন সময়, তখন আমাদের বুঝতে, ওনাদের লেখা বুঝতে সুবিধা হবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রাইটার্স লিস্ট প্রথমেই আসছে রুডিয়ার্ড কিপলিং, ওনার কিম। আর যে লেখাগুলোর সামনে রাইট চিহ্ন বা মানে একটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে সেগুলো ইন ডিটেইল পড়তে হবে, আর সেগুলোই এক্সাম হলে চাওয়া হয়। যেগুলোতে দেওয়া নেই সেগুলো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তুলনামূলক কম, কিন্তু যেগুলো রাইট দেওয়া আছে সেগুলোকে ডিটেইল স্টাডি করতে হবে, যেগুলো রাইট দেওয়া নেই সেগুলোকে মোটামুটি স্টাডি করতে হবে, ঠিক আছে। যেটা একদমই ইম্পর্টেন্ট নয় সেটা আমি সঙ্গে বলে দেবো, সেটা মানে এখানে বলাই থাকবে। কিম পড়তে হবে, এটা কত সালে এসেছে সেটা পড়তে হবে ডিটেল। তারপর দ্য ম্যান হু উড বি কিং, এটা একটু দেখে রাখতে হবে। পোয়েট্রির মধ্যে ম্যান্ডেলা বেশি ভালো করে পড়তে হবে, বাকিগুলো একটু দেখে রাখতে হবে। ইফটাকে ভালো করে পড়তে হবে, আমি একটু দাগাতে ভুলে গেছি ইফ। তারপর হচ্ছে এইচ.জি. ওয়েলস এর এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। হি ওয়াজ নমিনেটেড ফর দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার 4 টাইমস। তিনি নোবেল প্রাইজের জন্য নমিনেটেড মানে ঘোষিত হয়ে, মানে ওনার নামটা 4 বার সংযুক্ত করা হয়েছিল নোবেল প্রাইজের লিস্টে, কিন্তু হয়তো পাননি। পেলে হয়তো আমরা এখানে দেখতে পেতাম, কিন্তু যাই হোক, যদি পেয়ে থাকেন, আমি আমাদের এসপি লিটারেচারে অলরেডি ভিডিও বানানো আছে নোবেল প্রাইজ লিটারেচার, মানে নোবেল প্রাইজ কারা কারা লিটারেচারে পেয়েছেন, পুলিজার প্রাইজ, নোবেল প্রাইজ, তাদের লিস্ট অলরেডি বানানো আছে। যদি পেয়ে থাকেন তো ওই ভিডিওটা প্লিজ তোমরা দেখে নিও, আর আমি ভবিষ্যতে যদি মনে থাকে আমি নিয়ে আসবো অন্য কোনো ভিডিওতে। আর এখানে উনি 4 বার নমিনেটেড হয়েছিলেন, তো চাইতেই পারে প্রশ্ন, হু ওয়াজ নমিনেটেড 4 টাইমস ফর দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার, তো তার জন্য একটু মনে রাখতে হবে। হোমওয়ার্ক, হু কল্ড হিম ও রিয়েলিস্ট অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক, কে, আমি এটা খুব মজার জন্য রেখেছি যে তোমরাও তো কিছু নিজে থেকে পড়ো, যে কে ওনাকে এইচ.জি. ওয়েলসকে কে বলেছিলেন ও রিয়েলিস্ট অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক। দেন ওয়ানার ওয়ার্কস টোনো বাঙ্গে ইন ডিটেল পড়তে হবে, বাদ বাকিগুলো একটু একটু করে দেখে রাখতে হবে, ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখতে হবে, কারণ ক্রোনোলজি থেকে প্রশ্ন চাওয়া হতে পারে, কারণ এইচ.জি. ওয়েলস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
নেক্সট বাকি 3টে ওয়ার্কসের লিস্ট এখানে আছে। তো আমি যেহেতু হ্যান্ডরাইটিংগুলো আমার মানে বোঝা যায়, কিন্তু তাও আমি একটু উল্লেখ করে দিই। হ্যাঁ, এই একবারই উল্লেখ করব, হিন্দিতে যখন বোঝাবো তখন কিন্তু আর উল্লেখ করব না। তো এখানে তো ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রাইটার্স লিস্ট, রুডিয়ার্ড কিপলিং কিম, দ্য ম্যান হু উড বি কিং, পোয়েট্রি ম্যান্ডেলাই, দ্য গঙ্গা দিন, দ্য হোয়াইট ম্যানস পার্ডন, দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড দ্য ফিলিপাইন আইল্যান্ডস, এটা রাইট দেওয়া আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। দ্য গডস অফ দ্য কপি বুক হিডিংস, ইফ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। H.G. Wells, এটা হয়ে গেল। তারপর নেক্সট হচ্ছে টোনো বাঙ্গে, তারপর নিউ ম্যাকিয়াভেলি, জোয়ান অ্যান্ড পেটার, দ্য সোল অফ আ বিশপ, এ ইয়ার অফ প্রফেসিং দ্য শেপ অফ থিংস টু কাম। নেক্সট দ্য টাইম মেশিন, টাইম মেশিন ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে মিস্টার ব্রিটলিং সিজ ইট থ্রু দ্য হুইলস অফ চান্স, জন গালসওয়ার্দি, দ্য ফরেস্টি সাগা, দ্য ম্যান অফ প্রপার্টি, সবগুলো ইম্পর্টেন্ট। যে দুটো রাইট দেওয়া আছে সেগুলো ডিটেল পড়তে হবে, সবগুলো ইম্পর্টেন্ট। জন গালসওয়ার্দির প্লেস, জাস্টিস, লয়্যালটিস, দ্য সিলভার বক্স, এসকেপস, এই 4টেই পড়তে হবে ভালো করে। H.G. Wells কিন্তু সবই ইম্পর্টেন্ট। ফরেস্টি সাগা ইনক্লুডেড দিস, কি ইনক্লুড করা আছে এখানে? দ্য ম্যান অফ প্রপার্টি, তারপর দি ইন্ডিয়ান সামার অফ ফরেস্টি, এটা একটা শর্ট স্টোরি। চান্সারি, এটা একটা নভেল। অ্যাওয়েকেনিং, এটা ইন্টারলিউড। আর টু লেট, এটা নভেল। এগুলো সব ইম্পর্টেন্ট, ইউ কান্ট স্কিপ অর ইউ কান্ট অ্যাভয়েড দিস। James M. Barrie, The Little White Part, Margaret Ogilvy, Window in Trumps, Alute Lit Idols, The Little Minister, Sentimental Tommy। তো এখানে একটাও দাগাইনি, তার মানে কি ইম্পর্টেন্ট নয়, এগুলো সবগুলো একটু দেখে রাখতে হবে ক্রোনোলজিক্যালি। আর তারপরে হচ্ছে টমি অ্যান্ড গ্রিজেল, সিকুয়েল টু সেন্টিমেন্টাল টমি। নেক্সট প্লেস হলো পিটার প্যান, দ্য লিটল মাস্টার, ডিয়ার ব্রুটাস। তো জেমস এম বেরিকে আমি কোনো কিছু রাইট ক্লিক এখানে দেইনি, কিন্তু এগুলো সবগুলো একটু দেখে রাখতে হবে। নেক্সট জোসেফ কনরাড, অরিজিনাল ওনার প্রকৃত নাম থিওডোর জোসেফ কনরাড করজেনিওস্কি, চাইতেই পারে কিন্তু জেনে রাখতে হবে, লিটারেচার নিয়ে পড়ছি আর জোসেফ কনরাড একজন বিখ্যাত রাইটার, তো এনার অরিজিনাল নাম আমরা জানবো না, এটা কোথাও না কোথাও লিটারেচারের স্টুডেন্টদের জন্য একটা ব্যর্থতা, তো একটু জেনে তো রাখতেই হবে। দ্য নাইট, যেখানে আমরা অবশ্যই নেট সেট গেটের মতো এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি, যেখানে আমরা গ্র্যাজুয়েশনের স্টুডেন্ট বা মাস্টার্সের স্টুডেন্ট হয়তো বা স্কিপ হয়ে যেতে পারে, ভুল হতে পারে, কিন্তু যখন আমরা একটা লেভেল পার করে ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে চর্চা করছি বহুদিন থেকে এবং পড়াশোনা করছি, যুক্ত আছি এগুলোর সাথে, তো তখন না জানা থাকলে তখন একটা কোথাও না কোথাও ল্যাক অফ ইনফরমেশন বা আমরা ধরে নেব কোথাও না কোথাও আমাদের দুর্বলতা বা গাফিলতি ছিল, তো এরকমটা করা যাবে না। তো জোসেফ কনরাড, নাইজের অফ নার্সিসাস, দ্য রেড রোব, আন্ডার ওয়েস্টার্নাইজ, লর্ড জিম আলমিরাস ফলি, অ্যান আউটকাস্ট অফ দ্য আইল্যান্ড, টাইফুন, কালেকশন অফ শর্ট স্টোরিজ, ভিক্টরি। তো এখানে ইম্পর্টেন্ট লর্ড জিম আলমিরাস ফলি, আন্ডার ওয়েস্টার্নাইজ, দ্য নাইজের অফ দ্য নার্সিসাস, যেগুলো রাইট দেওয়া আছে এগুলো ডিটেল করতে হবে, যেগুলো রাইট কম বা দেওয়া নেই সেগুলো একটু দেখে রাখতে হবে, কিন্তু একদম বাদ দিলে কিন্তু চলবে না। তারপর ভিক্টরি, এ পয়েন্ট অফ অনার। নেক্সট হচ্ছে আর্নল্ড বেনেট, ওল্ড ওয়াইফস টেল, ক্লে হ্যাঙ্গার, হিলডা লেসওয়েজ, ট্রুথ অ্যাবাউট অ্যান অথর। তো ওল্ড ওয়াইফস টেল দাগ দেওয়া আছে, ক্লে হ্যাঙ্গারটাও পড়ে রাখতে হবে, এগুলো একটু যেটা দাগ দেওয়া ছিল ডিটেল, বাকি যেগুলো দাগ দেওয়া নেই এগুলো মাঝে মোটামুটি দেখে রাখতে হবে। নেক্সট আমরা আসছি জিবি শ এর লাভ অ্যামং দি আর্টিস্ট, উইডোয়ার্স হাউসেস, এগুলো সব প্রথমটা নভেল, বাকি সব প্লে, তার জন্য ডুডু মানে সেম লেখা আছে। তো ফিলান্ডারার, আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান, ক্যান্ডিডা, দ্য ম্যান অফ ডেস্টিনি, ইউ নেভার ক্যান টেল, সিজো অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান, ইনকর্পোরেটিং ডন জুয়ান ইন হেল, মেজর বারবারা, দ্য ডক্টরস ডিলেমা, দ্য ডার্ক লেডি অফ দ্য সনেটস অ্যান্ড পিগমেলিয়ন অ্যান্ড হাউস সেন্ট জোয়ান, The Adventures of the Black Girl in Her Search for God, এটা একটা শর্ট স্টোরি, অ্যান্ড জেনেভা প্লে, দ্য সিম্পলটন অফ দ্য আনএক্সপেক্টেড আইলস প্লে, এটা একটা প্লে, শেক্স ভার্সেস শাপ, পাপেট প্লে, উইডোয়ার্স হাউসেস, দ্য গ্লিমস অফ রিয়েলিটি। সো আমি একটা এখানে মিস করে গেছি, কোনটা দ্য ডক্টরস ডিলেমা। তো সবগুলো ইম্পর্টেন্ট, সবগুলো ক্রোনোলজিক্যালি দেখতে হবে, তার মধ্যে কোনটা ডিটেল, আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান, ক্যান্ডিডা, দ্য ইউ নেভার ক্যান টেল, মেজর বারবারা, দ্য ডক্টরস ডিলেমা অ্যান্ড পিগমেলিয়ন, এগুলো লাইন বাই লাইন পড়তে হবে, অ্যান্ড সেন্ট জোয়ান, অ্যান্ড এগুলো বাকিগুলো দেখে রাখতে হবে, ঠিক আছে? কোনটা শর্ট স্টোরি, কোনটা পাপেট প্লে, কোনটা নভেল, এগুলো মনে রাখতে হবে। নেক্সট
WB Yeats, The Second Coming, Wild Swansat Cooley, important, বাকিগুলো দেখে রাখতে হবে, প্রথম তো ডিটেইল পড়তে হবে, প্রশ্ন বারবার চাওয়া হয়। প্লেস, এখানে দ্য শ্যাডোই ওয়াটার্স, বাকি তিনটে দ্য ল্যান্ড অফ হার্টস, ডিজায়ার, দ্য উইন্ড অ্যামং দ্য রিডস, বাকিগুলো এখানে বলে দিই, দ্য সেভেন উডস, বেইলি অ্যান্ড এলিন, দ্য ম্যাডনেস অফ কিং গোল, দ্য ওয়ান্ডারিং ইফ ওয়াইসিন, সেল্টিক মাইথোলজি ইন। তো এখানে এই যে এটা ডবলিং হয়ে গেছে কারণ তখন আমার পেনের কালি শেষ হয়ে গিয়েছিল, যাই হোক এই যে এটা লেখার সময় দ্য ওয়ান্ডারিং ইফ উইনজিন। জর্জ, নেক্সট হচ্ছি আমরা জর্জ অরওয়েল। জর্জ অরওয়েলের ছদ্মনাম এরিক আর্থার ব্লায়ার, কারণ এটাই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, পরীক্ষা চাওয়া হয়, মানে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন দেখলে আমরা বারবার পাবো। অ্যানিমাল ফার্ম 1984 ডিটেইল পড়তে হবে, বাকি আর এ ক্লিয়ারজিম্যানস ডটার এবং অ্যানিমাল ফার্ম 1984 থেকে তো প্রশ্ন হবেই, বাকিগুলোও দেখে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য ক্রোনোলজিক্যালি। নন ফিকশন, হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া, দ্য রেট অফ ওয়াইজ এন্ড ফায়ার, ডাউন অ্যান্ড আউট ইন প্যারিস অ্যান্ড লন্ডন, এই কামিং আপ ফর এয়ার, কিপ দি অ্যাসপিডিস্ট্রা ফ্লাইং, বার্মিজ ডেজ, এ ক্লিয়ারজিম্যানস ডটার। নেক্সট ভার্জিনিয়া উলফ, স্টার দিয়ে রাখা উচিত কারণ এনাকে বাদ দিয়ে তো মডার্ন পিরিয়ড কমপ্লিট হতেই পারে না। ভার্জিনিয়া উলফ, দ্য ভয়েজ আউট, মিসেস ডালওয়ে, টু দ্য লাইট হাউস, অরল্যান্ডো, এ বায়োগ্রাফি, দ্য ওয়েভস, ফ্লাশ, এ বায়োগ্রাফি, দ্য ইয়ার্স বিটুইন দি অ্যাক্টস, সবগুলো ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যেও যেগুলোতে রাইট চিহ্ন দেওয়া আছে ওগুলো ইন ডিটেইল পড়তে হবে, প্রশ্ন প্রতি বছর আসে, এখান থেকে 2 নাম্বার ফিক্সড পড়ে যেতেই হবে। জেম সাইঙ্ক, এখানে দি আইল্যান্ড শ্যাডো অফ দ্য গ্লেন, আমি ইয়ারগুলো লিখে নিয়ে এসেছি তো হেল্প হবে। রাইডার্স টু দ্য সি, দ্য ওয়েল অফ দ্য সেন্টস, দ্য প্লে বয় অফ দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, দ্য টিঙ্কার্স ওয়েডিং অ্যান্ড ডিড্রি অফ দ্য সরোস, সবগুলোই একটু দেখে রাখতে হবে, ঠিক আছে, সবগুলোই এখানে বলতে পারবো না খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে বলতে পারবো না লেস ইম্পর্টেন্স আছে, এখানে বলবো যে পড়তে হবে। DH লরেঞ্জ, দ্য হোয়াইট পিকক, সানস অ্যান্ড লাভার্স, দ্য রেইনবো, উইমেন ইন লাভ, দ্য লস্ট গার্ল, Araron's rod, kangaroo, the boy in the bush, the plumed serpent, Lady Chatterley's lover, and the last one is the escaped cock, later republished, the man who died. So এখানে ডিটেইল পড়তে হবে এগুলো যেগুলো হোয়াইট পিকক, সানস অ্যান্ড লাভার্স, রেইনবো, উইমেন ইন লাভ, kangaroo, and the plumed serpent, and Lady Chatterley's lover, তার থেকেও সানস অ্যান্ড লাভার্স, উইমেন ইন লাভ, and ক্যাঙ্গারু, প্লিউম সার্পেন্ট, এগুলো আরও বেশি, মানে এগুলো তো ইম্পর্টেন্টই, তার মধ্যে যে চারটে লাস্টে বললাম এগুলো তো ডিটেইল পড়তেই হবে, প্রশ্ন প্রতি বছর চাওয়া হয়, সবগুলো ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে দাগ দেওয়াগুলো পড়তে হবে, সাইন দেওয়াগুলো। নেক্সট জেমস জয়েস, লাভলিনার শর্ট স্টোরি কালেকশন 1914, এ পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান, নভেল 1916, ইউলিসেস নভেল 1922, ফিনিগেন্স ওয়েক 1939, স্টিভেন হিরো, দ্য ক্যাট অফ কোপেনহেগেন, ফিন্স হোটেল। তো প্রথম চারটে না প্রথম 5টা একদম গুলিয়ে খেতে হবে, মানে সবগুলো থেকে পড়তে হবে, আসবে সবগুলো ইম্পর্টেন্ট, প্রথম 5টা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন চাওয়া হয়। নেক্সট ব্লুমসবেরি গ্রুপ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কজন আছে বলে দিচ্ছি এখানে নামগুলো, ভেনেসা বেল, লিওনার্ড ওল্ট, লিটন স্ট্রাসি, ভার্জিনিয়া ওল্ট, ডানকান গ্র্যান্ট, জন মেনার্ড কেনেস, ক্লিভ বেল, রজার ফ্রাই, EM ফরস্টার, ডেসমন্ড ম্যাকলার্থি, ফ্রান্সিস মার্শাল, ডেভিড গার্নেট, ডোরা ক্যারিংটন, অ্যান্ড লেডি অটোলাইন মরেল, জুলিয়ান বেল। তো এগুলোর মধ্যে লিটন স্ট্রাসি, ভার্জিনিয়া ওল্ফ, ক্লিভ বেল, রজার ফ্রাই, EM ফরস্টার অ্যান্ড জুলিয়ান বেল, এগুলোকে ইন ডিটেল পড়তে হবে, বাকিগুলোকে দেখে রাখতে হবে। আর এখানে যদি কোনো বানান মানে মনে হচ্ছে সবই ঠিক আছে, তাও 2-1টা বানান যদি EI বা কোনো কিছু একটু 19-20 হয়ে থাকে তার জন্য আমি আগে থেকেই বলছি, আমি সরি যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাড়াহুড়োতে, কিন্তু তোমরা একটু নিজে থেকে সার্চ করে নেবে, আর নিজের মতো করে যখন লিখবে তখন একবার সার্চ করে নিয়ে লিখবে, তাহলে আরও বেশি মনে থাকবে, নিজে লিখলে বেশি মনে থাকে, নিজে পড়লে বেশি মনে থাকে। আর অবশ্যই গাইডলাইন তো আমাদের দরকার। তো এই অবধি গেল আমাদের আজকে, যেহেতু এটা অনেক বড় আর মডার্ন পিরিয়ড পুরোটাই নিয়ে এসেছি, তো এখানে মোটামুটি 10 মিনিট লেগে গেল, আর 2-3 মিনিট তো আমরা ইন্ট্রোডাকশনই দিয়েছিলাম। তো আবারও এখন আমরা হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি। হিন্দিতে বলতে যাওয়ার আগে অবশ্যই প্লিজ টু लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना देखते हैं एसबी लिटरेचर, बेल आइकन को प्रेस कर रखूँ जाते कोई अपडेट्स मिस ना हो। प्लीज आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। अभी जो हम कहने वाले हैं अभी 10 मिनट्स नहीं लगेंगे, आपको 7 से 8 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड्स के नेम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइन दूंगी कैसे पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है और नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हिंदी में। UGC नेट JRF जून 2025 पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ मॉडर्निज्म यू कैन से, और यू कैन से मॉडर्न पीरियड
दोनों ही सही है। टेलीग्राम चैनल के नेम इज लिटरेचर यूजीसी नेट। यहाँ पे जुड़ने के साथ साथ आप लोगों को पता चलेंगे पीएचडी रिलेटेड बातें ऑल ओवर इंडिया में इंफॉर्मेशन मिलेंगे। कहाँ से कहाँ कब निकल रहे हैं पीएचडी के लिए फॉर्म नहीं, ये सारी बातें आप लोगों को पता चलेंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को नेट से गेट के हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को मॉरल वैल्यू से भी बातें बताएंगे, जॉब रिक्रूटमेंट से भी बातें पता चलेंगे और आपको इन फ्यूचर में बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ जुड़ जाइए। और पहले हम मॉडर्न पीरियड जब स्टार्ट करेंगे कैसे पढ़ेंगे, पहले आपको बैकग्राउंड स्टडी करनी है, क्योंकि हम लोगों ने देखे हैं कि ओल्ड इंग्लिश कैसे एंग्लो सेक्शन पीरियड से हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़े और कहाँ कैसे हमने विक्टोरियन पीरियड से रोमांटिक से विक्टोरियन पीरियड से कैसे हमने मॉडर्न पीरियड में शिफ्ट किए, क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा होगा, क्या चेंजेस आई होगी मॉडर्न पीरियड में यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म होने में। इसको थोड़ी बैकग्राउंड स्टडी तो करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा याद रखने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए, और मॉडर्न टाइम पीरियड के राइटर्स के कंसेप्ट को बैकग्राउंड को समझने के लिए आप लोगों को हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी होगी क्लैरिटी के लिए और बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स लिस्ट में पहले रूडयार्ड किपलिंग है, इसके किम को 1901 को इसके डिटेल में पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन हर टाइम पूछे जाते हैं। और यहाँ पे पोइट्री में मैंडेला है, इसको पढ़ो और इफ, इन तीनों को डिटेल में पढ़ो। और यहाँ पे एक है द व्हाइट मैन्स गार्डन, इसको पढ़ो, बाकी सारे सिर्फ देखो। और बाकी जो मैंने राइट साइन दिए हैं, जो राइटिंग्स के राइट साइड में राइट क्लिक और राइट साइन दिख रहा है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। इन सारी चीजों को आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है, ओके। और जो भी मैं डायरेक्शंस दे रही हूँ, जो भी मैं गाइडलाइंस बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो अपकमिंग एग्जाम के लिए या फिर इन फ्यूचर के लिए, आपको मेरी सारी बातें फॉलो करनी होगी, तभी आपको रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर बातें नहीं सुनोगे, फॉलो नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई अच्छा कुछ मिल रहा है तो वहाँ से पढ़ लो डेफिनेटली। मैं उस तरीके की लर्नर, उस तरीके की इंसान तो नहीं हूँ कि जो हमारे यहाँ पे आए वो सिर्फ हमारे यहाँ पे रहे, इधर उधर आ देखा। मैं तो कहती हूँ इधर उधर भटकते रहो, जहाँ भी आपको लगे भटकते रहो, लेकिन जहाँ से आपको ऑथेंटिक लगे, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो और लाइफ में आगे पढ़ो और जो आपको चाहिए वो मिल जाए। यही मैं विश करूँ, प्रे करती हूँ और विश करती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को एच वेल्स को पढ़नी है। एच वेल्स ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 4 टाइम्स। क्यों इसको हम क्यों याद रखें, नोबेल प्राइज इनको मिले या नहीं मिले, इसके आंसर आप लोगों को मिलेंगे। एसपी लिटरेचर के चैनल के पेज में जाइए या फिर यूट्यूब सर्च बार पे जाइए और लिखिए लिस्ट ऑफ पुलित्जर प्राइज विनर, लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम एसपी लिटरेचर। आप जब एसपी लिटरेचर लिखेंगे तो हमारे एसपी लिटरेचर, हम लोगों के एसपी लिटरेचर चैनल के वीडियो आपको मिलेंगे, वहां से आप देख लेना एच वेल्स को मिले हैं या नहीं मिले। इस वक्त तो मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर मुझे याद रही तो डेफिनेटली एच वेल्स के बारे में बता दूंगी बाद में किसी और दिन और किसी और वीडियो में, ओके। फिर आप लोगों को एक मैंने होमवर्क दी, हु कॉल्ड हिम एज ओ रियलिस्ट ऑफ द फैंटास्टिक, किसने कहा उनको एच वेल्स को। अगर जब ये आप सर्च करोगे यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप जब खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेंगे। फायदा ही फायदा है, जिस तरह भी जाओ और जो भी गाइडलाइंस मैं बोल रही हूँ इसको फॉलो करती हो तो आपको हर तरीके के फायदा मिलेंगे। नेक्स्ट है वर्क्स लिस्ट टोनो बंगे, इसके डिटेल में पढ़ो। बाकी वर्क्स मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कह दी। जो राइट साइन है अगेन एंड अगेन कहूंगी डिटेल स्टडी करो, और जो नहीं है उसको लेस इंपॉर्टेंस दे सकते हो, लेकिन बहुत कम किसको देनी है, मीडियम किसको देनी है और हाई मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है। मैं सब कुछ बोल रही हूँ उस तरीके से फॉलो करो। अपने आप की मन की इच्छा मत लगा लेना और बाद में मुझे या फिर एसबी लिटरेचर पे कोई मतलब ब्लेम मत करना कि लेकिन जो बोल रहे हैं वो करो जरूर। द टाइम मशीन, इसको पढ़ो अच्छे से। बाकी जो है उसको थोड़े दिख के रखो। जॉन गर्ल्सवर्दी के ये सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं यहाँ पे 2 वर्क्स को राइट क्लिक करके रखी है, उसको पढ़ो अच्छे से डिटेल में। फिर उनके जो प्लेस है, 4 जो प्लेस, जस्टिस, लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स, स्केप, इन चारों को डिटेल में पढ़नी होगी क्रोनोलॉजी के साथ डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देन फॉरेस्टी सागा के, यहाँ पे फॉरेस्टी सागा उनके जो वर्क्स हैं वहाँ पे कुछ चीजें ऐड है। ये कौन सी शॉर्ट स्टोरी, चांस नॉवल है, इंटरव्यूड नॉवल है, ये क्या है, इन 5 टॉपिक को मतलब ये फर्स्ट सागा में जो सारी चीज राइटिंग्स इंक्लूडेड है इनको डिटेल में पढ़नी होगी आपको। यू कांट स्किप इट, ओके। सो खुद से पढ़ो। फिर जेम्स एम बैरी, ओके, जो जितने वर्क्स आपको दिख रहे हैं मैंने कहीं भी क्लिक नहीं की, इसके मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली है। इनको थोड़ा देख के रखो, यहाँ पे मैं नहीं कह सकती दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बट यू कैन स्टडी इट एंड यू हैव टू स्टडी इट, ओके। सो नेक्स्ट जोसेफ कॉनरेड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फिगर है। तो यहाँ पे उनका ओरिजिनल नेम जानना बहुत जरूरी है। थियोडोर जोसेफ कॉनरेड
कोरजेनोस्की। आप जब ग्रेजुएशन में हो, एचएस में हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप इसको खत्म कर चुके हो, कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, डिग्रीज ले चुके हो और अभी भी आप नेट सेट गेट या फिर इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हो, तब ये नॉलेज होना जरूरी है। अगर नहीं है तो तब माना जाएगा कि यू आर नॉट अवेयर, you are not serious about your study or about your subject, so you have to know this. The Niger of the Narcissus, Rate Robo under Westernized, Lord Jim Almirez Folly. जो राइट क्लिक है इन सारे को डिटेल में पढ़ो, जो राइट क्लिक नहीं भी है उनको भी देख के रखो, क्योंकि जोसेफ कॉनराड ऐसी फिगर है, इनके कोई भी राइटिंग्स को हम छोड़ नहीं सकते। आर्नोल्ड बेनेट के जितने वर्क्स हैं, 4 ओल्ड वाइफ्स टेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेल, और बाकी भी देख के रखो। बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, चांसेस है। मैं जल्दी बोल 20 मिनट हो चुके हैं, बट आज तो हम मॉडर्न पीरियड को कवर कर रहे हैं। कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जीवी शॉ के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जीवी शॉ भी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने सारे वर्क्स के हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जीवी शॉ की 15 दिन, जीवी शॉ को 15 दिन देने पड़ेंगे, लेकिन नहीं। अब लोगों को सेंट जॉन, पिगमलियन, डॉक्टर्स डिलेमा, मेजर बारबरा एंड आर्म्स एंड द मैन कैंडिडा, न्यू नेवर कैन टेल एंड और क्या है, ये डिटेल पढ़नी है, बाकी देख के रखो, लेकिन भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट है जीवी शॉ। फिर W.B. येट्स के सेकंड कमिंग, वाइल्ड स्वानसत कूली, इसको डिटेल पढ़ो, बाकी भी देख के रखो। और यहाँ पे प्लेस में भी द शैडोवी वाटर्स, और बाकी भी देख के रखो। जॉर्ज ऑरवेल के जो पेन नेम, मतलब जो एक हम बंगाली में कहते हैं छद्मनाम है, उसको कहते हैं पेन नेम। एरिक आर्थर ब्लेयर, ये एक रिपीटेटिव कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट के सेट के एंड गेट के भी। एनिमल फार्म 1984 को डिटेल पढ़ो, बाकी को देख के रखो, क्योंकि ऑरवेल भी एक ऐसी फिगर है जहां उनके कोई भी वर्क्स को हम स्किप नहीं कर सकते। नॉन फिक्शन में जो है इनको होमेज टू कैटेलोनिया को पढ़ो, और ये सारे भी देख के रखो। उसके बाद आपको पढ़नी है वर्जीनिया वुल्फ। ये भी वर्जीनिया वुल्फ भी एक ऐसी फिगर है, इनके कोई भी राइटिंग्स हम हल्के में नहीं ले सकते। फिर भी कहूंगी वॉयज आउट, मिसेस डालवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो एंड बिटवीन द एक्ट्स, इसको डिटेल पढ़ो, बाकी को थोड़े थोड़े देख के रखो, अच्छे से देख के रखो। जेम्स साइन, इनके भी मैंने ईयर के लिए क्रोनोलॉजी के साथ लेकर आई। यहाँ पे भी मैंने कोई राइट क्लिक नहीं दी किसके तरह, यहाँ पे भी मैंने और एक जो हमने राइटर पढ़े थे J.M. बैरी की तरह कोई राइट, इसके मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये सभी चीजें थोड़े थोड़े करके देख के रखनी है। ओके। फिर D.H. लॉरेंस भी एक ऐसी है, इनके भी कोई वर्क्स हम नहीं छोड़ सकते एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो यहाँ पे व्हाइट पिकॉक, सन्स लवर्स, रेनबो, वुमेन इन लव, कैंगारू, एररन्स डॉट, और आपको द प्लूम सर्पेंट, लेडी चार्टरलेस लवर, एंड यहाँ पे है द स्केप्टकॉक। तो यहाँ पे आप लोगों को सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव एंड कैंगारू एंड प्लूम सर्पेंट एंड लेडी चार्टरलेस लवर, ये सारी जो व्हाइट पिकॉक, इसको डिटेल में पढ़नी है। इसमें से अगर कहोगे कि कौन सी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैं कहूंगी सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव एंड प्लूम सर्पेंट एंड लेडी चार्टरलेस लवर। ठीक है, लेकिन सारे देख के जाओ, इसको हल्के में मत लो। D.H. लॉरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेम्स जॉयस, डब्लिनर्स, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो राइट क्लिक है, फिनिगन्स वेक, स्टीफन हीरो, यूलिसेस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट द यंग मैन, डब्लिनर्स, डिटेल में पढ़नी है, यू कांट स्किप इट। नेक्स्ट ब्लूम्सबेरी ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पे बहुत सारे नेम्स दिख रहे हैं, अगर कोई नेम में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो, मुझे लगते हैं नहीं है, फिर भी अगर मेरी हड़बड़ी से हो गई हो तो आई एम सॉरी इन एडवांस। आप लोग खुद से गूगल पे सर्च कर लेना, जब आप खुद नोट बनाओगे तो थोड़ा गूगल पे सर्च करके लिख लेना, तो ज़्यादा याद रहेगी और आप लोगों का क्लैरिटी भी मिल जाएंगे। और प्लीज़ आप देख लेना। और यहाँ